কাঁকসায় রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ এক গৃহবধূ ও তার সন্তান। একসাথে দুজনের নিখোঁজ হওয়ার বিষয়ে কাঁকসা থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন নিখোঁজ হওয়া গৃহবধূর স্বামী। ঝাড়খণ্ডের রাঁচির বাসিন্দা নিখোঁজ হওয়া গৃহবধূর স্বামী মনোজ মাহাতো আজ দুপুর ৩টে নাগাদ জানিয়েছেন, বেশ কয়েক মাস ধরে তিনি কাঁকসার ডাকবাংলো মনোজপল্লী এলাকায় ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। তিনি পানাগড় বায়ুসেনা ছাউনিতে সিভিলে গাড়ি চালক হিসাবে কর্মরত। বৃহস্পতিবার সকালে তিনি কাজে যান। দুপুরে বাড়ি ফিরে এসে তিনি দেখেন তার 7 বছরের ছেলে সহ তার স্ত্রী নিরুদ্দেশ। তার মোবাইলে রিং করেও তার সাথে কোনোভাবে যোগাযোগ করা যায়নি বলে অভিযোগ। পরিবারের সদস্যদের বিষয়টি জানানো হলেও তারাও তার স্ত্রীর কোনো খোঁজ দিতে পারেননি বলে অভিযোগ। এরপরই আজ তিনি কাঁকসা থানায় স্ত্রী ও ছেলের নিখোঁজ হওয়ার বিষয়ে লিখিত অভিযোগ জানান। কাঁকসা থানার পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে। क्या घटना घटा? मेरे साथ सर हम ड्यूटी गए थे, उसके बताएं तो वाइफ और लड़का दोनों नहीं थे। कांटेक्ट किया सर, कांटेक्ट में हुआ नहीं सर। लड़का बोला कि बस स्टॉप में है, कौन सा बस स्टॉप में ये पता नहीं सर। कितना बजे का घटना है ये? ये घटना है सर 1:30 बजे का। हाँ, आप किस में नौकरी करते हैं? एयरफोर्स में सर। एयरफोर्स कितना बजे ड्यूटी गए थे आप? सर 6 बजे गए थे सर, 1:30 बजे आए थे उधर से। तो आके देखे तो फिर क्या देखे? सर आके देखे तो वहाँ पर नहीं था सर। कॉल कॉल किया, कॉल भी नहीं लग रहा था। 4 बजे बात हुआ था, वो लड़का बोला कि बस स्टॉप में है सर। ये पता नहीं चला कौन सा बस स्टॉप। जी सर जी। हाँ, तो थाना में क्या करने आए? थाना पे सर कंप्लेन देने आए हैं। कंप्लेंट हो गया? हो गया सर। क्या बोले सर लोग? सर ने बोला आगे कार्रवाई करेंगे। ठीक। आपका नाम? मनोज महतो। आपके मिसेस का नाम? जानकी कुमारी। बच्चे का नाम? अनुराग कुमार महतो। ठीक है सर।